أبو يعلى rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme raisonnable, c'est celui qui fait son examen de conscience et qui œuvre pour l'au-delà. Et l'incapable, c'est celui qui se laisse entraîner par ses désirs en espérant que Dieu pardonnera ses péchés. Rapporté par ترمذي عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: parmi les preuves du bon islamisme de l'individu, le fait qu'il s'abstienne de ce qui ne l'intéresse pas. Rapporté par ترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. أبو ذر rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: crains Dieu là où que tu sois. Fais suivre la mauvaise œuvre par la bonne, elle l'effacera, et conduis-toi avec les gens avec bienveillance. Rapporté par ترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. عبد الله ابن عباس qui n'avait pas encore 13 ans, raconte que le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit un jour: petit, viens que je t'inculque certains enseignements qui te seront profitables. Veille à Dieu par l'observation de ses commandements. Il veillera sur toi. Veille à Dieu, tu le trouveras à tes côtés. Fais-toi connaître à Dieu dans tes moments paisibles. Il te reconnaîtra dans les moments difficiles. Si tu dois demander quelque chose, fais-le à Dieu. Et si tu dois demander l'aide de quelqu'un, fais-le à Dieu. Sache que si toute la nation s'unissait pour te profiter, ils ne pourront le faire que pour les faveurs que Dieu t'a écrites, et si elles s'unissaient pour te nuire, ils ne pourront le faire que pour les malheurs que Dieu t'a écrits. La plume est levée et l'écrit a séché. Sache aussi qu'en se montrant patient dans le malheur, il y a un énorme bien. La victoire vient avec la patience, le soulagement vient après l'affliction et l'aisance après les difficultés. Rapporté par أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
رواه أحمد. Anas ibn Malik disait: Vous commettez des actes qui, à vos yeux, sont infimes, alors que du temps du prophète, صلى الله عليه وسلم. nous les considérions comme des péchés capitaux. Rapporté par Bukhari. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. Abu Huraira rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Dieu est jaloux. Sa jalousie se manifeste lorsque le croyant commet un acte que Dieu a interdit. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. Omar raconte qu'un jour qu'il était avec le prophète, صلى الله عليه وسلم un homme aux habits bien blancs et aux cheveux bien noirs, que personne ne connaissait à Médine et qui ne présentait pas des signes d'un voyageur, était venu s'asseoir devant le prophète. صلى الله عليه وسلم Il mit ses genoux contre les genoux du prophète صلى الله عليه وسلم et ses mains sur les cuisses du prophète, صلى الله عليه وسلم puis lui dit: Oh, Muhammad informe-moi de l'islam. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: L'islam est que tu fasses le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est son messager, que tu accomplisses la prière, que tu verses la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison de Dieu si tu es capable de l'accomplir. L'homme dit: Tu as dit vrai. Alors on s'est étonné comment il le questionne, puis juge sa réponse. Puis il ajouta: Informe-moi donc de l'iman. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: La foi consiste à croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination, bonne ou mauvaise. L'homme dit de nouveau: Tu as dit vrai. Puis il ajouta: Informe-moi maintenant de la bienfaisance. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: La bienfaisance, c'est d'adorer Dieu comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui certes, il te voit. L'homme ajouta: Informe-moi donc de l'heure. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit: Celui qu'on questionne n'en sait pas plus que celui qui questionne. L'homme lui dit: Informe-moi alors des signes qui la précèdent. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds, les pâtres, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. Omar Poursuit: Après 3 jours de cela, le prophète صلى الله عليه وسلم me dit: Omar Sais-tu qui me posait les questions l'autre jour? Je lui ai répondu: Dieu et son messager en savent davantage. Il me dit: C'était Gabriel qui était venu vous apprendre votre religion.
rapporté par مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.